A Sura do Arrependimento. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Este é um rompimento de Alá e de seu mensageiro, com os que dentre os idólatras vós pactuastes. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Então percorrei livremente a terra durante 4 meses, e sabei que não escapareis do castigo de Alá, e que Alá ignominiará os renegadores da fé. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. E é uma proclamação de Alá e de seu mensageiro aos homens no dia da peregrinação maior, que Alá e seu mensageiro estão em rompimento com os idólatras. Então, se vos voltais arrependidos, ser-vos-á melhor, e se voltais as costas, sabei que não escapareis do castigo de Alá. E alviçar a Muhammad aos que renegam a fé, doloroso castigo. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Exceto com os idólatras, com os quais pactuastes, em seguida, em nada eles vos faltaram e não auxiliaram a ninguém contra vós. Então completai o pacto com eles até seu termo. Por certo, Alá ama os piedosos. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. E quando os meses sagrados passarem, matai os idólatras onde quer que os encontreis, e apanhai-os e sediai-os, e ficai à sua espreita onde quer que estejam. Então, se voltam arrependidos e cumprem a oração, e concedem a zaká, deixai-lhes livre o caminho. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. E se dos idólatras te pede defesa, defende-o até que ouça as palavras de Alá. Em seguida, faze-o chegar a seu lugar seguro. Isso porque são povo que não sabe. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Como os idólatras poderiam ter pacto com Alá e seu mensageiro, a não ser aqueles com quem pactuastes junto da sagrada mesquita? Então, se estes são retos convosco, sede retos com eles, por certo Alá ama os piedosos. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Como poderiam tê-lo enquanto se obtivessem eles a vitória sobre vós,
Não observariam convosco parentesco nem obrigação? Agradam-vos com suas bocas, enquanto seus peitos recusam-se. E a maioria deles é perversa. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Venderam os versículos de Alá por ínfimo preço e afastaram os homens de seu caminho. Por certo, que vil o que faziam. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Não respeitam em crente algum, nem parentesco, nem obrigação. E esses são os agressores. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Então, se voltam arrependidos e cumprem a oração e concedem a zaká, serão, pois, vossos irmãos na religião. E nós aclaramos os versículos a um povo que sabe. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. E se violam seus juramentos depois de haverem pactuado convosco e difamam vossa religião, combatei os próceres da renegação da fé. Por certo, para eles, não há juramentos respeitados na esperança de se absterem da descrença. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Será que vós não combatereis um povo que violou seus juramentos e intentou fazer sair de Maca o mensageiro e vos empreender um ataque por vez primeira? Receiai-los? Então Alá é mais digno de que o receeis se sois crentes. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Combatei-os, Alá os castigará por vossas mãos e os ignominiará, e vos socorrerá contra eles e curará a aflição dos peitos de um povo crente. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. E fará ir o rancor de seus corações, e Alá volta-se para quem quer remínuo, e Alá é onisciente, sábio. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Ou supondes sereis deixados sem provação, enquanto ainda não fizestes saber a Alá quais de vós lutareis, e não tomareis outros por confidentes além de Alá e de seu mensageiro e dos crentes? E Alá do que fazeis é conhecedor. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Não é admissível que os idólatras povoem as mesquitas de Alá, testemunhando contra si mesmos a renegação da fé. Esses são aqueles cujas obras se anularão, e no fogo eles serão eternos.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Apenas povoa as mesquitas de Alá quem crê em Alá e no derradeiro dia, e cumpre a oração e concede a zaká, e não receia senão Alá. Quiçá sejam esses dos guiados. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Julgais os que dão de beber aos peregrinos e os que cuidam da mesquita sagrada, como aqueles que creem em Alá e no derradeiro dia e lutam no caminho de Alá? Não se igualam perante Alá, e Alá não guia o povo injusto. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Os que creem e emigram e lutam no caminho de Alá com suas riquezas e com si mesmos têm escalões mais elevados juntos de Alá, e esses são os triunfadores. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Seu Senhor alviçara-lhes misericórdia vinda dele e agrado e jardins. Nele terão delícia permanente. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Neles serão eternos para todo sempre. Por certo, junto de Alá haverá magnífico prêmio. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ó vós que credes, não tomeis por aliados a vossos pais e a vossos irmãos, se amam a renegação da fé mais que a fé. E quem de vós se alia a eles, esses serão os injustos. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dize: se vossos pais e vossos filhos, e vossos irmãos e vossas mulheres, e vossos clãs e riquezas que ganhastes, e comércio de que receais a estagnação, e vivendas de que vos agradais, são-vos mais amados que Alá e seu mensageiro, e a luta em seu caminho. Então, aguardai até que Alá faça chegar sua ordem, e Alá não guia o povo perverso. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Com efeito, Alá socorreu-vos em muitos campos de batalha. E lembrai-vos do dia de Hunain, quando vos admiráveis de vosso grande número, e este de nada vos valeu, e parecia-vos a terra estreita por mais ampla que fosse.
Em seguida voltastes as costas, fugindo. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Em seguida, Alá fez descer sua serenidade sobre seu mensageiro e sobre os crentes, e fez descer um exército de anjos que não víeis, e castigou os que renegaram a fé. E essa é a recompensa dos renegadores da fé. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Em seguida, Alá voltar-se-á depois disso para quem quiser, remindo-o. E Alá é perdoador, misericordiador. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ó vós que credes, os idólatras não são senão imundícia. Então que eles se não mais aproximem da mesquita sagrada, após este seu ano. E se temeis penúria, Alá enriquecer-vos-á com seu favor, se quiser. Por certo, Alá é onisciente, sábio. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Dentre aqueles aos quais fora concedido o livro, combatei os que não creem em Alá, nem no derradeiro dia, e não proíbem o que Alá e seu mensageiro proibiram, e não professam a verdadeira religião. Combatei-os até que paguem al-jizya, com as próprias mãos enquanto humilhados. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. E os judeus dizem, Uzair é filho de Alá, e os cristãos dizem, o Messias é filho de Alá. Esse é o dito de suas bocas. Imitam o dito dos que antes renegaram a fé, que Alá os aniquile, como se distanciam da verdade. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Tomam seus rabinos e seus monges por senhores além de Alá, e assim também ao Messias, filho de Maria. E não se lhes ordenou senão adorarem um Deus único. Não existe Deus senão Ele. Glorificado seja Ele acima do que idolatram. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Desejam apagar com o sopro das bocas a luz de Alá, e Alá não permitirá senão que seja completa sua luz, ainda que o odeiem os renegadores da fé. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ele é quem enviou seu mensageiro com a orientação e a religião da verdade,
para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões, ainda que o odeiem os idólatras. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ó vós que credes, por certo muitos dos rabinos e dos monges devoram ilicitamente as riquezas dos homens e afastam-nos do caminho de Alá. E aos que entesouram o ouro e a prata e não os despendem no caminho de Alá, alviçara-lhes doloroso castigo. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dia, quando os incandecerem no fogo da Jena, e com eles lhes cauterizar as frontes e os flancos e os dorsos, dir-se-lhes-á: isto é o que entesourastes para vós mesmos, então experimentai o que entesouráveis. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Por certo, o número dos meses junto de Alá é de 12 meses, conforme está no livro de Alá, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. 4 deles são sagrados. Essa é a religião reta. Então não sejais neles injustos como vós mesmos, e combatei os idólatras a todos eles, como eles vos combatem a todos vós. E sabei que Alá é com os piedosos. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. O postergar dos meses sagrados é apenas acréscimo na renegação da fé. Com ele os que renegam a fé descaminham-se. Eles tornam-no lícito num ano e ilícito em outro ano para fazerem coincidir com o número do que Alá consagrou. Então tornam lícito o que Alá proibiu. Aformoseou-se para eles o mal de suas obras, e Alá não guia o povo renegador da fé. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ó vós que credes, por que razão, ao vos dizerem, saí a campo para combater no caminho de Alá, permanecestes apegados à terra? Vós vos agradastes da vida terrena em lugar da derradeira vida? Ora, o gozo da vida terrena não é senão ínfimo na derradeira vida. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا
والله على كل شيء قدير. Se vós não saís a campo, Alá castigar-vos-á com doloroso castigo, e vos substituirá por outro povo, e ainda em nada o prejudicareis. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Se não o socorreis, Alá o socorrerá, como com efeito Alá o socorreu quando os que renegavam a fé o fizeram sair de Maca, sendo ele o segundo de dois. Quando ambos estavam na caverna, e quando disse a seu companheiro, não te entristeças, por certo, Alá é conosco. Então Alá fez descer sua serenidade sobre ele, e amparou-o com um exército de anjos que não víeis, e fez inferior a palavra dos que renegavam a fé. E a palavra de Alá é altíssima, e Alá é todo-poderoso, sábio. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Saí a campo armados, leve ou pesadamente, e lutai com vossas riquezas e vós mesmos no caminho de Alá. Isso vos é melhor, se soubesseis. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Se se tratasse de ganho imediato ou de viagem fácil, os hipócritas haver-te-iam seguido, mas lhes era longa a árdua distância. E juraram por Alá ao retornardes a eles, se pudéssemos haveríamos saído convosco. Aniquilam-se a si mesmos por perjuro, e Alá sabe que são mentirosos. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Que Alá indulta-te, porque tu lhes permitiste não saírem a campo antes que se tornassem evidentes para ti os que diziam a verdade e conhecesses os mentirosos. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Os que creem em Alá e no derradeiro dia jamais te pedirão isenção de lutar com seus bens e com si mesmos, e Alá dos piedosos é onisciente. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Apenas pedem-te isenção os que não creem em Alá nem no derradeiro dia, e seus corações duvidam, então vacilam em sua dúvida. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. E se eles houvessem desejado sair, haveriam preparado para isso um preparativo, mas Alá odiou sua partida e desencorajou-os, e foi dito, permanecei junto com os que permanecem.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Se eles houvessem saído convosco, não vos haveriam acrescentado, senão desventura, e haveriam precipitado a cisânia entre vós, buscando para vós a sedição, enquanto entre vós há os que lhes dão ouvidos, e Alá dos injustos é onisciente. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Com efeito, buscaram antes a sedição e fizeram virar contra ti as determinações, até que a verdade chegou e a ordem de Alá prevaleceu, enquanto a estavam odiando. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. E dentre eles há quem diga: permite-me a isenção e não me põe na tentação. Ora, na tentação já caíram, e por certo a Jena estará abarcando os renegadores da fé. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Se algo de bom te alcança, isto os aflige. E se uma desgraça te alcança, dizem, com efeito, tomamos nossa decisão antes, e voltam as costas enquanto jubilosos. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dize, não nos alcançará senão o que Alá nos prescreveu. Ele é o nosso protetor, e que os crentes então confiem em Alá. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Dize, vós não aguardais para nós, senão uma das duas mais belas recompensas? E nós aguardamos para vós que Alá vos alcance com castigo de sua parte, ou por nossas mãos. Então aguardai-o, por certo nós o estaremos aguardando convosco. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Dize, despendei vossas riquezas de bom ou de mau grado, nada vos será aceito, por certo, sois um povo perverso. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. E o que impediu, se lhes aceitasse o que despendiam, não foi senão eles renegarem Alá e a seu mensageiro. E não realizam a oração senão enquanto preguiçosos, e não despendem suas riquezas senão enquanto de mau grado. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Então não te admires de suas riquezas e de seus filhos. Apenas Alá não deseja com isso, senão castigá-los na vida terrena e que morram enquanto renegadores da fé. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم
ولكنهم قوم يفرقون. E eles juram por Alá que são dos vossos, enquanto não são dos vossos, mas são um povo que se atemoriza. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. E se encontrassem refúgio ou grutas ou subterrâneo, a eles se voltariam enquanto em frenes. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. E dentre eles há quem te critica acerca da distribuição das sadakats, as ajudas caridosas. Então, se lhes dão delas, agradam-se disso, e se lhes não dão, ei-los que se enchem de cólera. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. E se eles se agradassem do que Alá e seu mensageiro lhes concedem e dissessem, Alá basta-nos, Alá conceder-nos-á algo de seu favor e também seu mensageiro. Por certo, Alá estamos rogando, ser-lhes ia melhor. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. As sadakats, as ajudas caridosas, são apenas para os pobres e os necessitados e os encarregados de arrecadá-las, e aqueles cujos corações estão prestes a harmonizar-se com o Islã, e os escravos, para se alforriarem, e os endividados e os combatentes no caminho de Alá, e o filho do caminho, o viajante em dificuldades. É preceito de Alá, e Alá é onisciente, sábio. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. E dentre eles há os que molestam o profeta e dizem, ele é todo ouvidos. Dize, ele é todo ouvidos para vosso bem. Ele crê em Alá e crê nos crentes e é misericórdia para os que creem dentre vós. E os que molestam o mensageiro de Alá terão doloroso castigo. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Juram-vos por Alá para agradar-vos, e Alá, como também seu mensageiro, é mais digno de que eles o agradem se são crentes. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Não sabem eles que quem se opõe a Alá e a seu mensageiro terá o fogo da jena, em que será eterno? Essa é a formidável ignomínia. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Os hipócritas precatam-se de que seja descida uma sura a seu respeito, que os informe do que há em seus corações. Dize, zombai. Por certo, Alá fará sair à tona aquilo de que vos precatais. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. E em verdade,
se lhes perguntas acerca de sua zombaria, dirão: apenas confabulávamos e nos divertíamos. Dize: estáveis zombando de Alá e de seus versículos e de seu mensageiro? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Não vos desculpeis. Com efeito, renegastes a fé após haverdes crido. Se indultamos uma facção de vós, castigaremos a outra facção porque era criminosa. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Os hipócritas e as hipócritas procedem uns dos outros, ordenam o reprovável e coíbem o conveniente e fecham as próprias mãos. Esqueceram-se de Alá, então ele se esqueceu deles. Por certo, os hipócritas são perversos. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Alá promete aos hipócritas e às hipócritas e aos renegadores da fé o fogo da Jena. Nela serão eternos, basta-lhes ela. E Alá amaldiçoa-os e terão castigo permanente. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Vós hipócritas, sois como os que foram antes de vós, eram mais veementes que vós em força e mais privilegiados em riquezas e filhos, e deleitavam-se com seu quinhão. E vós vos deleitais com vosso quinhão, como se deleitaram com seu quinhão os que foram antes de vós, e confabulais, como eles confabularam. Esses terão anuladas suas obras na vida terrena e na derradeira vida, e esses são os perdedores. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Não lhes chegou a história dos que foram antes deles, do povo de Noé, e de Ad, e de Tamud, e do povo de Abraão, e dos habitantes de Madian e das cidades tombadas? Seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Então não era admissível que Alá fosse injusto com eles, mas foram injustos com eles mesmos. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. E os crentes e as crentes são aliados uns aos outros, ordenam o conveniente e coíbem o reprovável, e cumprem a oração, e concedem a zaká, e obedecem a Alá e a seu mensageiro. Desses, Alá terá misericórdia. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. وعد الله المؤمنين
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Alá promete aos crentes e às crentes jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos e esplêndidas vivendas nos jardins do Éden e agrado de Alá ainda maior. Esse é o magnífico triunfo. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ó profeta, luta contra os renegadores da fé e os hipócritas e sê duro para com eles, e sua morada será a Jena, e que execrável destino. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Juram por Alá não haver dito moléstia alguma e, com efeito, disseram a palavra da renegação da fé e renegaram a fé após se islamizarem. E intentaram o que não conseguiram alcançar. Mas eles não fizeram censuras, senão porque Alá e seu mensageiro os haviam enriquecido com seu favor. Então, se voltam arrependidos, ser-lhes-á melhor, e se voltam às costas, Alá castigá-los-á com doloroso castigo na vida terrena e na derradeira vida. E não terão na terra nem protetor, nem socorredor. من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. E dentre eles houve quem pactuasse com Alá, dizendo: se ele nos concedesse algo de seu favor, em verdade, daríamos a Zaká e seríamos dos íntegros. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. E quando ele lhes concedeu algo de seu favor, tornaram-se ávaros disso e voltaram as costas, dando de ombros. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Então ele fez redundar hipocrisia em seus corações, até um dia em que o depararão por haverem faltado a seus compromissos com Alá e por haverem mentido. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Não sabiam eles que Alá sabe seus segredos e suas confidências e que Alá das coisas invisíveis é profundo sabedor? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Os que caluniam os doadores voluntários dentre os crentes no tocante às ajudas caridosas e caluniam os que nada encontram para oferecer senão seus parcos recursos, e desses escarnecem. Alá deles escarnecerá e terão doloroso castigo. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Implora perdão para eles, ou não implores perdão para eles. Se imploras perdão para eles 70 vezes, Alá não os perdoará. Isso porque renegaram a Alá e a seu mensageiro, e Alá não guia o povo perverso. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Os que ficaram para trás jubilaram com sua ausência ao combate, discrepando do mensageiro de Alá, e odiaram lutar com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Alá e disseram: Não saias a campo no calor. Dize Muhammad, o fogo da Geena é mais veemente em calor. Se entendessem. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Então, que riam pouco e chorem muito em recompensa do que cometiam. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. E se Alá te faz retornar a uma facção deles, e eles te pedem permissão para sair a campo, dize: Jamais saireis comigo, nem combatereis inimigo algum junto de mim. Por certo, vós vos agradastes da ausência ao combate, da vez primeira. Então, ausentai-vos do combate com os que ficaram para trás. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. E não ores nunca por nenhum deles quando morrer, nem te detenhas em seu sepulcro. Por certo, eles renegaram Alá e a seu mensageiro e morreram enquanto perversos. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. E não te admires de suas riquezas e de seus filhos. Apenas Alá deseja com isso castigá-los na vida terrena e que morram enquanto renegadores da fé. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. E quando se faz descer uma sura que diz: Crede em Alá e lutai com seu mensageiro, os dotados de posses entre eles pedem-te permissão de não lutar e dizem: Deixa-nos estar com os ausentes do combate. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Agradaram-se de ficar com as mulheres isentas do combate e selaram-se-lhes os corações, então eles não entendem. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Mas o mensageiro e os que creem com ele lutam com suas riquezas e com si mesmos. Esses terão boas coisas e esses são os bem-aventurados. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Alá preparou-lhes jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos.
Esse é o magnífico triunfo. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. E chegaram os que entre os beduínos alegavam desculpas para que lhes permitisse isenção de combate. E ausentaram-se os que mentiram a Alá e a seu mensageiro. Doloroso castigo alcançará os que entre eles renegaram a fé. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Não há culpa sobre os indefesos, nem sobre os enfermos, nem sobre os que não encontram recursos para o combate, quando são sinceros com Alá e seu mensageiro. Não há repreensão aos benfeitores, e Alá é perdoador, misericordiador. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Nem há aqueles que quando chegaram a ti para os levares a combate lhes disseste, não encontro aquilo sobre o qual levar-vos. Eles voltaram com os olhos marejados de lágrimas, de tristeza, por não haverem encontrado o de que depender. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Há repreensão apenas aos que, enquanto ricos, te pedem isenção. Agradaram-se de ficar com as mulheres, isentas do combate, e Alá selou-lhe os corações, então eles não sabem. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Eles pedir-vos-ão desculpas quando retornardes a eles. Dize, não vos desculpeis, não creremos em vós. Com efeito, Alá informou-nos de vossas notícias, e Alá verá e também seu mensageiro vossas obras. Em seguida, sereis levados ao sabedor do invisível e do visível. Então, ele vos informará do que fazieis. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Eles jurar-vos-ão por Alá, quando a eles tornardes, que estavam com a razão para que lhes absolvais o erro. Então dai-lhes de ombros, por certo são uma abominação, e sua morada é ajena em recompensa do que cometiam. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Eles juram-vos para que deles vos agradeis. Então, se deles vos agradais, por certo Alá não se agradará do povo perverso. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Os beduínos são mais veementes na renegação da fé e na hipocrisia, e mais afeitos a não saber os limites do que Alá faz descer sobre seu mensageiro. E Alá é onisciente, sábio. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر
عليهم دائرة السوء والله سميع E عليم. dentre os beduínos, há quem tome por dano o que despende pela causa de Alá, e aguarde para vós os reveses, que sobre eles seja o revés do mal, e Alá é oniovinte, onisciente. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. E dentre os beduínos, há quem creia em Alá e no derradeiro dia, e tome o que despende pela causa de Alá, por oferendas a Alá e meio de acesso às preces do mensageiro. Ora, por certo, é uma oferenda para eles. Alá fá-los a entrar em sua misericórdia. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. E os precursores primeiros dentre os emigrantes, e os socorredores, e os que os seguiram com benevolência, Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele, e ele lhes preparou jardins abaixo dos quais correm rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Esse é o magnífico triunfo. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. E dentre os beduínos que estão a vosso redor há hipócritas, e dentre os habitantes de Al-Madiná há os que se adestraram na hipocrisia. Tu não os conheces, nós os conhecemos. Castigá-los-emos 2 vezes, em seguida serão levados a formidável castigo. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. E outros reconheceram seus delitos, mesclaram a boa obra com a outra má. Quizá Alá se volte para eles, remindo-os. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Toma de suas riquezas uma sadaqá, com que os purifiques e os dignifiques, e ora por eles. Por certo, tua oração é lenitivo para eles, e Alá é oniovinte, onisciente. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Não sabiam eles que Alá aceita o arrependimento de seus servos e recebe as sadaqats, e que Alá é o remissório, o misericordiador? وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. E dize, laborai, então Alá verá vossas obras e também seu mensageiro e os crentes, e sereis levados ao sabedor do invisível e do visível, e ele informar-vos-á do que fazieis.
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. E há outros preteridos até a ordem de Alá. Ou ele os castigará, ou ele se voltará para eles remindo-os. E Alá é onisciente, sábio. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. E aos que edificaram uma mesquita para prejuízo da outra, e para a renegação da fé e separação entre os crentes, e para ser lugar de espreita para quem antes fez guerra contra Alá e seu mensageiro. E em verdade, eles juram por Alá: não desejamos senão a mais bela ação. E Alá testemunha que são mentirosos. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Nunca te detenhas nela. Em verdade, uma mesquita fundada sobre a piedade desde o primeiro dia é mais digna de que nela te detenhas. Nela há homens que amam, purificam-se, e Alá ama os que se purificam. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Então, quem é melhor? Quem fundou sua edificação sobre piedade e agrado de Alá? Ou quem fundou sua edificação à beira de encosta solapada, então venha desmoronar-se com ele no fogo da jena? E Alá não guia o povo injusto. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Sua edificação, que edificaram, não cessará de ser fonte de dúvida em seus corações, até que seus corações se lhes despedacem. E Alá é onisciente, sábio. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Por certo, Alá comprou aos crentes suas pessoas e suas riquezas pelo preço por que terão o paraíso. Combatem no caminho de Alá, então eles matam e são mortos. É promessa que deveras lhe impende na Torá e no Evangelho e no Alcorão. E quem mais fiel a seu pacto que Alá? Então, exultai pela venda que fizestes, e esse é o magnífico triunfo. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Esses são os arrependidos, os adoradores, os louvadores, os jejuadores, os curvados em oração, os prosternados, os ordenadores do conveniente e os coibidores do reprovável e os custódios dos limites de Alá. E alviçara aos crentes o paraíso.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Não é admissível que o profeta e os que creem implorem perdão para os idólatras, ainda que estes tenham vínculo de parentesco, após haver se tornado evidente para eles que são os companheiros do inferno. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. E a súplica de perdão de Abraão para seu pai não foi senão por causa de uma promessa que lhe fizera. Então, quando se tornou evidente para ele que era inimigo de Alá, rompeu com ele. Por certo, Abraão era suplicante, clemente. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. E não é admissível que Alá descaminhe um povo após havê-lo guiado, sem antes tornar evidente para ele aquilo de que deve guardar-se. Por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Por certo, de Alá é a soberania dos céus e da terra. Ele dá a vida e dá a morte. E não tendes, além de Alá, nem protetor, nem socorredor. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Com efeito, Alá voltou-se para o profeta, remindo-o e aos emigrantes e aos socorredores que o seguiram na hora da dificuldade. Após que os corações de um grupo deles quase se haverem desviado, em seguida, Alá voltou-se para eles remindo-os. Por certo, ele é para com eles compassivo, misericordiador. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. E remiu os três que ficaram para trás e se sentiram tão culpados que a terra se lhes pareceu estreita, por mais ampla que fosse, e estreitas também se lhes pareceram as almas, e pensaram que não haveria refúgio contra a ira de Alá senão nele mesmo. Em seguida, ele voltou-se para eles remindo-os, para que se voltassem para ele arrependidos. Por certo, Alá é remissório, misericordiador. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ó vós que credes, temei Alá e permanecei com os verídicos. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار
ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Não é admissível que os habitantes de Al-Madinah e os beduínos a seu redor fiquem para trás do mensageiro de Alá, nem prefiram as próprias vidas à sua vida. Isso porque serão recompensados em qualquer eventualidade. Não os alcançará sede, nem fadiga, nem fome no caminho de Alá. Nem pisarão uma terra que suscite o rancor dos renegadores da fé. Nem obterão do inimigo obtenção alguma, senão para ser-lhes registrada boa obra. Por certo, Alá não faz perder o prêmio dos benfeitores. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Nem terão dispêndio algum, pequeno ou grande, nem cortarão um vale, senão para ser-lhes registrada boa obra, a fim de que Alá os recompense com algo melhor que aquilo que faziam. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. E não é admissível que os crentes saiam todos a campo. Então que saia uma facção de cada coletividade, para que possam instruir-se na religião, e para que depois admoestem seu povo, quando a ele retornarem, a fim de que este se precate. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Ó vós que credes, combatei os renegadores da fé que vos circunvizinham, e que estes encontrem dureza em vós, e sabei que Alá é com os piedosos. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. E quando se faz descer uma sura, há dentre eles quem diga: a quem de vós esta sura acrescentou fé? Então, quanto aos que creem, esta lhes acrescenta fé enquanto exultam. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. E quanto àqueles em cujos corações há enfermidade, ela lhes acrescenta abominação sobre sua abominação e morrem enquanto renegadores da fé. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. E não veem eles que são provados uma ou duas vezes em cada ano? Em seguida, não se voltam arrependidos nem meditam. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. E quando se faz descer uma sura, olham-se uns aos outros dizendo: alguém vos vê? Em seguida se desviam. Que Alá lhes desvie os corações da orientação, porque são povo que não entende. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Com efeito, o mensageiro vindo de vós chegou-vos. É-lhe penoso o que vos embaraça. É zeloso de guiar-vos,
é compassivo e misericordiador para com os crentes. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Então, se eles voltam as costas, dize: Alá basta-me. Não existe Deus senão Ele. Nele confio. E Ele é o Senhor do magnífico trono.